Okay na, Juan. Di na nag-ano, lag. Gagong bilis. Ano ba yung roll ko doon? Mid. Sabi na, naka-offlane ako eh. Kaya ang bilis eh. Pick ko kaya is larder mo man. Sige, Wala ka na pick mo mid. hero. Maganda sa mid yun. Malakas ba yan? Hmm. Baka maano lang, sniperan eh. Mga Oh ganun. man, Rick, there's only 10 seconds left to pick a hero. Kaya. Razor ata. Ano ba maganda? Pick a hero, 5 seconds. Razor kaya. Yun lang, ay pumik. Saan yung pumik? Boss. Pangit ng hero ko, par. May Dark Willow, di ko mapapatayan. Tangin na, lalambot. Mid Nel. Ayun, sniper. Joke lang. Ayaw katapat yan. Sniper. Ito, Void. Aray ko, putas, Lark. Kaya nga ba yun? Center 1? Kaya Lark? na yan. Barag kong center Oo. dyan. Kaso sniper kasi ang iisipin mo dyan, hindi May data yan eh. Sniper. center. Dapat nag-ano na lang siya, Void eh. Lark. Ayaw niya pumik oh. Naubos yung gold niya. Sana carry piliin. Sana mid na yung sniper. Yan. Jagger na to. Okay lang, archer lang naman mga kalaban eh. Kaya naman yan. Eh si Slark nag-choke. Patay. Tangina, Lark. Dapat Void na lang para talagang safety. Pero okay na yan. Wala kasi tayong pambasag ng Tori. Ulti ko. Pag may ags. Pag may Ags, pag-try ko Meteor Hammer mamaya. Kaya. From the underscape, I rise. It's in the bag. Huwag pangit tatamit yung rami ron. Oxygen Saya. rich atmosphere. Giant testicle monsters. Wala We'll be tayong fine. pambasag eh. Let's party! No need naman bumasag eh. Pagka nanalo tayo team fight, madali na bumasag. Ayaw niya pumatay, Sod. Resistance. Ewan ko dito kay Slark eh. Dapat laban siya gabi eh. Is in the bag. Conduct me where you will. Nag-FPS drop kasi ako eh. Putang ina, naiinis ako eh. I go. Tatlo lang tayo. Very well. Wala, 2 rounds lang. Onward. Maganda yata kami magkasama no, Slark, para punish. Inis ka dyan, Noy. Oh my god, the battle's about to start! Relax, Morty, relax! Come here, buddy, come here. Cuddle in with me. Try mo nga dito, Juan. Huwag ka lang papatay ah. My current flows. Diyan yata eh. Wala akong ma-stun. Sarap nalikat, 3 sunod. Patay ka dyan. As Kaya ako dyan. Nandito, nandyan. Nandito. Eh, try Ito. mo. Ano nyo na yan? Game Wag. Yata. It starts! It started! Pwede ata. prepare the underscape for fresh arrival. Pwede kami pumatay dito. Forward. Okay, 3 bagok. Tara, Hindi ko alam patay laban kami. to. Ngayon ko na lang ulit pinik to eh. Ay, jug mid. Si Jagger Ay, mid. gago, Jag, mid. I
I sense Tang a inang yun. connection between us. Ito, nakain nila. Manok. Onward. Tangin na, may nakakampi ako yun. Naka ano eh. Kaya. Arcane. Ayun, talo kami ah. Tracking. Whip you into shape. Ayun no. Durog ako dito. Oh man, they just got some of that first blood. Nice going. one. Blood. And it's already icing over. Taka naman nito pumalo. Matay na. Nice one. Puso nga, ang tagal pumalo. Of course. Tiisin mo na lang ang sakit, sir. Mahirap kalaban Yeah. dyan. Witch doctor pa kasama. Tiisin mo na lang ang Ayun sakit. talaga. Try Hindi natin na mag-pull. mapapatay. Forward Pa-healing ward siya. Oh, to the underscape. kala ko doon ka, Juan. Wala na, hindi na naman lumipat eh. Very well. Okay lang ako dito eh. Hindi, sige. Wala, hindi, magpupull ako para makaparm ka. Wala, Hindi, mahirapan titiisin ko tayo na dyan. lang. Wala Tiisin mo na talaga lang. dito. Kapag level 6 lang, pwede na. Has come. O, tapos farm ka na. Ito, mag-ano to eh. Discharged. Conduct me where you will. Side step tayo, sir. I'm not ready. My current flows. Gago ka, tinaanan ko pa yung ano. Ah, Dadaling ko na lang yung creeps dyan. flows. Uy, napunta. Gago to ah. Kukuha ata ng rune. Quick as 3 minutes yun, di ba? delayed gratification. 2 minutes. 2 minutes ba? Every 2 minutes? A bolt Hindi, nagbabago. Magbabago na yun maya maya. Uy, Ganun ba yan? I go. nagmimid ka. Conduct yourself accordingly. Patayin nga natin yan, man. Wag. Gago, may lason yan. Sakit yan. Ba yan? Ano, level one? siya. Level 2 na siya, baliw. May talbog Kaya yun, nga. tsaka lason. Oo. Mine. I go. Oh, tanga ka ba? I'll save this for later. Onward. Sakit, di ba? Morty, you're not gonna like this. The top tower is under attack. I'll give you static. Sheesh! Pa yan. I bring the razor light. Uy. Conduct me where you will. Your power. Of course. My Uy. power. Narrow Uy. maze with you. Tango ka, Juan. Tingnan nga ako. Very well. Huwag mo i-block. Agreed. Kabot yan. Sakto na yun. The time has come. Bobo pa nga Ay, to eh. putang, hindi ko ba nakuha, oh. Conduct yourself accordingly. Of course. Lightning in a bot. Conduct me where you will. Whoa! Boots yun. They just killed Radiant's courier! My lightning strikes. This'll come in handy. Denied. Electric storm. Pupuling ko sir yung ano nila. Yung creeps ko nila dadaling ko dyan ha. Kabuts ako eh. Natin pumatay, puta, level 4. Hindi ako pinapansin ha. Ha? Feel my power. As you TP yung support niya, par. TP, may nag-TP ah. Yun lang. TP. Patay pa rin May ata. nag-TP. agree. Juan, gangsterin natin. Wait lang. Puta, wait lang. Bayaw, man. Nila yung tango. Tinipian Patay ko to. sa natawan. Tango man. Tinipian ko nga eh. Mamamatay.
Patay sana to. Forward. Ito may, may words pala. Path of least resistance. Sana akong TP cooldowns. Buti di ka napapanish dyan. Ako? Oo. I go. Tangin yan. Sige, masuntukan tayo dito. My rage Patay yata to eh. incandesces. Gago, yung Witch Doctor. Diyan na pala. Patay. Si Lagi Patay. labot lang yan eh. Sniper, walang boots. Ito nga yung Witch Doctor. Pinatay ko si Ibon niya eh. Attack. Oo, sige. O, Tangina, sige, Paano tara-tara-tarawan? I'll save this for later. Tangina mo. Direct. Sakit nga yan. Tangina, takot mo naman. Ah! May. Patay yun Mamamatay eh. pa ako eh. Hindi nga mamamatay. Patay na. Ang kulit mo naman. Kulit mo naman kasi. Nahabol mo. Mag-farm ka lang. I go. Kung pilitin. Patay yun man eh. Run forever, can we? Wala Puro akong ka pa crossbite. skip. Wala pa. Meron Tangina, na level 2 ko lang pala eh. Level 2 nga lang ako. Kaya nagpapa-level ako eh. You know, Rick, I Level gotta tell 5 na you, my tuloy. bottom tower is Of looking least pretty good. resistance. Bottom tower under attack. Oh! Come on, get with it. Uy, Lightning Ay. in a bottle. Gold natak mo. is a great conductor. Wala. Uy, gago. Level 7. Has come. Papa-level nga eh. Level 7, sino? Hindi. Yung XP ka ako. Between us. Okay, it's a killing spree. Buti na lang nag-mid dyan. Para siyang Of course. big Bobo. Gulat nga. Wala. As you wish. Wala rito, wala sa top. Onward. Dito sir, nasa akin. This will come as a shock. Level 6 na yan ah. Oo nga. Very well. Conduct yourself Echo Saber ka mamaya sir. Para madakot mo. forward. Pagdat lang sa akin yung Witch Doctor. Edged out. Kaya tatargeting ko. Quick as lightning. Ito nga. Ay, gago ka. Ba't mo pinabalik? Oh, bakit? Gratification. Uy! My current flows. Agreed. Wala rito Ano ah. siya? Oh my God! What the hell? Oh boy, your top tower's under attack. Sayang. Forward. Pumalya pa yung talon niya. I'll save this for later. Conduct me where you will. Level 6 ka, di ba? Hindi ka na-punish. Halos magka-level lang kayo. Attack! Path of least resistance. I go. Very well. Onward. The time has come. Taas yung level ni Witch Doctor. Siya na nagpapa-XP My dito eh. current flows. Oh boy, killing As spree. lightning. Direct current. Killing spree. Whoa! Wubba lubba dub dub. Tayo ito. Wala. Of Gago ka ba? course. Lightning Nandiyan si in a Sniper man. bottle. Wala. Invisibility. Puntahan ka. Kaya lang, baka mag-TP lang. As you wish. Dito si Job, umikot pa oh.
Solo kill mo? Oo, solo kill. Tangin na yan, bobo ang puta. Naka-madness? Gago ba yan? Quick as lightning. Nang ban si Tailong, no? Saan? Bakit ba? Sa 3-2-2. TI. 3-2-2 ba siya? Po, ano na, ban forever. Ay, palagdo kay sir. Babaligin. Patay na yan, sir. Miss pa. Kala ko mabubuhay pa eh. Travel Puta, na. kung ikaw siguro, one boy yun. Wala dito, sir ah. Wala dito. Earn kaya ako? Wag na, di na ako mag-earn. Center lang naman eh. Si Raulo ba kayo? I'm under attack. I Patay ako, sasabog ako, Wan. Oh man, this guy's dominating. Wala, di 6 ko. na ako. Okay lang. Nag-dagger ako, galaw na ako. Namalidig kasi. Wala. Namalidig ka, sir eh. Nilason ka, sir eh. Ayan, nag-raindrop ako eh. Okay lang. Oh man, what? Get up on out of here, cause Wala na akong Radiant just TP, ah. fortified their structures. Sagin na natin yan, Wan. The time has come. Bati kita, Wan. Mayroon dyan eh. Regen, Regen. Oo nga. Kaya nga. Lang. Ayun, nakunin mo na. Sayang. Lang. Crips pa. May clips ba? Sumusod. Basag tayo sa top. Okay. O baba. Saan? Tap. Delayed gratification. May tao dito ah. Wala na stampede dyan. My current Ayun, oh. flows. Sa mga baba eh. Regeneration. Putang ina. The connection. Ayop. Pinabalik. TP ako. Wait lang. Of course. Man, you might as well save that energy because Dami Radiant naman patigas just nun. fortified their The structures. time has come. Onward. Uy, tinitira ka. Whoa, the enemy's top tower got destroyed. Tama daw. May dagger ka. Oh, I can't believe it. What Ito, cooldown. Okay lang? Yeah. Rege, tataka mo na. Mababash. Bash. Ay, putang ina, sir! Dalawang palo lang, sir eh. Hindi mo Tatlo dapat eh. Hindi mo inadyo yung threads mo man. Okay na, malay ko ba? My likeness. Tataka na yun, sir. Sabihin nun, may words dito. Ay, gago, sayang XP1. Oh, kunin ko. Ay, iba na yung shard nito. Biglayin ko na lang. Iba na Punish pala nyo, sir. Punish ng punish. Basag ng basag. Path of least Madness. Gago, lakas tama niyan, boy. Mjolnir na yun, ha. Sino? Eh, yung sniper. I go. Ang bilis naman. Ay, Ay, Milner, putang ina, Mael. dito sa akin. Yan ako lang. Nako. Wala ako dyan, sir. Patay ako dito. Patay gata dyan, sir. The fuck? Quick as light. Pwede tayo lumaban. Ay, si Raulo to. oh. Nag-stun naman ha. Pwede mo yan ha. Yourself. The fuck? Shit. Double kill. Sayang. Uy! Tang, ano ba, isa-isa? Tumama ka. Bina. Dagger na ba yon? Dagger na ata. Sayang. Dagger na. Ay, gago to lumaban. Patay yata siya. Hindi Ay, niyo buhay. pala Buti nag-regen. Helsek ako. Yun lang. Okay na yan. Okay na. Talon, sir. To.
Carry man. Yeah, checks Sayang. like it. Nice. Carry, carry. Gods. To the dead zone with you. Ito. I go. That force field leads me to believe the Dire just fortified their structure. Patay, Ista patay. na, ista na. My current flow. Oh, jeez, your middle tower's under attack. Didi, Didi. The time Sir, oh. has Tropa mo, oh. Nangangang ko. Wait lang. like Pwede Bahan mo niyong siya. patayin yan. Dahil Daniel, eh. May wards na ata dyan man. This'll come in handy. of least resistance. Buhin ka lang to. Bigay-bigay. Conduct me where you will. Putang ina. Obs eh, may obs dyan man. Tagawa mo si Jen. Very well. Ito, Warded, wala naman ah. Gago ang puta, piniping mo, wala naman. Ah, sama ako sa sod. O, tara. Nasa ka, Niel? Tara, patayin natin to, Niel, oh. May TP ako pag in-start nyo. Pero gusto ko i-clear ito muna eh. Ay, ito pala, Slark pala. Slark pala to, tara. Lang, clear lang bottom. Patay na sa inyo. My Patay na ba, An? measurement Patay, patay. Oh, yun, Ayun hindi na. na ako nag-TP sa amin. Pa, ito pa, oh. Juggernaut. Okay, ano? Ay, wait lang. Vision lang. Ano yan? Kanina po. Labed na. Magkano kayo? Jugger na yung Centaur, ah. Hindi na ako mag-earn, sir. May ano na eh. May amplify na eh. Matago, Scepter. Ako? Oo. Lambot lang yan. Sir, Echo Saber ka, sir, ha? Tas harpoon. Para wasak ang puwet. Kahit mag-power stop. Game. Shopee. Shopee, sir. Thank you so much. You were doing very well. I'm very I proud of you. go. Ito, pwede ulit to, oh. Kaso, puta. Wala kasing SS. Baka maraming backup. Marami atang Oo, backup wag na. yun, eh. May ibon. Shake. Sayang. Anong item ng Jug? Magba-Battle Fury Okay, siya. As you Battle Fury, tas Madness, mahusay. I bring the razor light. Pabalik. Patay yan, sir. Wala. Patay. Buti ganun. You pay for what you've done. Kalkulado nung ano yan. Oh, sabay tip, gago. Fall like rain. Sagin natin dito. The time has come. Iba na pala yung shard nito. Hindi na yung mahatak. Onward. Whoa, initiating killing spree mode. Kawawa si Jag 06. I go. Tao doon. Very well. Ah, the enemy's bottom tower. It's My gone. current Did it. flow. Did you see what they did, Rick? Did you see what they did? Frankly, Panlagyan mga word wasn't paying dito. attention. Ayun na. Mamaya yung sniper dyan maglalaro yan, eh. Ayun, no? May word sa dyan, boss. Price. Kawaron. Oops, gagi. Ayun. Meron lang obs, gagi. Baka alam mo, wala. I go. Ayun na, nasa ano, ha? Ganda ng observer ko dun, no? Kita lahat.
Ay ba burst? Kaya ba tumabers? Puta, kita siya. Talon. Ay, flick pa niya. Wag. Wait, teka. Wag na. Tara, dyan ako. Yung sniper, sir. Sniper. Malitik Sniper, ako, sir, ah. patay ako, par. Sasabog ako, par. Oh. Hindi umabot. Bakit mo ipitik yung ano ko? Hindi mamatay to. Si ano? WD. Pabalik kasi. Patay na yan eh. Just fortify Nabalik pa niya their eh. structures. You know what I'm talking about? Malitik lang ako na mamamatay. Kaya ko naman tangkayin yung Omni. Reset. Kaya, sir? Pwede? Wait lang, hintayin mo ako, sir. Hintayin mo ako. May ulti ka ba? Ay, gago, nasa akin. Gago ka. Shard 1. Wala magagawa dyan, Juan. Dyan ako. Conduct me where you Ba't pinapaganon? Pinapabalik ng ganon. Tama ka ba? Ooh, your middle tower. Eto, center tayo guys. Control. Puta boy. Stand mo lang. 40, middle tower. Sniper, puta. Sakit. Killing spree. Patay. Wubba lubba dub dub. Ano? Bakit? Pa. You pay for this. Juggernaut, nasaan na yun? Attack. Warded kasi to puta. Juan, Wait. madidord mo to? Oh, come on. XP Saan oh. ba nandito? Warded yan, oh. Warded yan. Sa area na yan. Wala nga eh. Oh, middle tower's under attack. May ako na kunin, basag tayo. Oh, not good. Wala, babuhay na rin yun eh. Pinapabalik kasi ni pare. Naka-recover na si Jagpar. Fury na. Hindi, di nag-disassemble lang yun eh. Oo, tama. Disassemble siya. give me strength. Conduct me where you will. Tanggiya siya. Di BKB game, no? BKB ba to? At tumataas na Tag-start yung sa pintos. BKB, no? I'll save Mm. this for later. BKB na ako eh. Tanggiya. Of Pwede nga mag-BKB. haste. BKB na lang, paunat na lang. This for later. Very well. Yung internet ko pala problema. Pumipitik talaga yung internet ko. The time has come. Tanga-tanga na ito. Farm pa siya. I go. Gago ka. Bana mo nga. Putang Patay ina, ka, dito, sir. sir. Dami. Putang ina. Putang Tatlo. ina, apat. Double kill. May doctor pa yun, sir. My current flows. TP na. Bobo na ito. Kiniklear yung creeps ko. Quick as lightning. Arded siguro dito. Ba yan? Agreed. Hey, Slark. Ano nga itin mo, Slark? Ganims. Oo, okay yan. Maganda yan. Oh, yan dyan ah. Fuck. Dami. Least resistance. Your bottom tower's under attack. Patay ito si Slark. Ginagawa ni parang Slark. Ito yung message niya. Message na TP. TP. Structures are fortified. Oh, yeah, your bottom tower's under attack. Ulti ba? Feel my power. Tatak. Punta ako dyan. Wala si Back. sniper. Tang, ina sakit. Boy ka dyan. Nagsuksok na yan. Tower's under attack. Oo, nagsuksok nagsuksok na to. Okay, Suksok na patay yan. na to. Patay na to. Suksok na yan. Sinuksok ako kanina yan. Ito pa. Ito pa oh. Bawi tayo, sir. Ay, naka-blade mail ka daw. Hindi ka daw paluhin ah. Uy, man. Uy, Tayo ka mo. gago. Doon ka dumaan. Doon ka dumaan. Gagi. Gago, umabot. Gago, umikot ka pa eh. Didi.
Pwede ka namang mistraight eh. Wala kasi ang quelling eh. Hindi, tatamaan ko yung punuan. Ba't mo kinuha Di. mo? Buti ako. Kinuha mo, bubutihin nga Ay. eh. Cons na ako. Tatama ako sa puno. Conduct me Naabot ka where you nun. will. Ang laki Hindi na nga, ikot mo eh. tama ako sa puno. Warded oh. This will come as a shock. Tangin lang yan. I go. Ay. For the charge. My courage flows. I go. As you path of least resistance. Quick. Onward. Tanginan dito. Very well. Ay, back, Slark. Not time yet. Basta kanya lang. Gago, pinagbobo naman nun. Putang ina. Tara, palagyan natin. Go. Wait lang. Mawala yan, alis yun eh. Ano nga alis eh na? Quick as lightning. Hold. Putang ina. Kasi dapat inesisan yan eh. Lightning in a bottle. Fuck, patay pa ako. Putang ina. Forward. Layo ka sa akin. Tatakbo pa lang ako ah. Pwede ka pa Sino yung man. carry nyo? Very well. Pwede ka pa man. Dito ako. Kahit Oo, saan layo to. ka. Wala siyang Ubus yata sa yan eh. Ubus yata sa yan. Sniper ah, sniper. Sniper, sir. Patay, sniper, patay. Patay talaga to par. Wala, gago siya. Oh. Gago siya. Oh. Basag yun. Gago, sige. Can anyone hear me? It's a killing spree. Tangina, Ba't hindi ano? ako pinagtanan eh. Hindi ay nag-exist kagad yung disruptor, sir. Hindi ako aabot eh. Radiant's Putang courier ina, got killed. Agreed. nakaikot pa tuloy. Putang inang yan. Diba sabi ko sa'yo babalik? Bumalik nga, gulat ako bumalik. Ano Gagi kinain may ng manok? grips eh. Siyempre may grips. Babalik yun. May hero, alam naman niya yun eh. BKB ako. Sino carry nyo pa eh? Ito, Slark. Star Kalino. Hindi, di namin kilala yan. Hindi, As you support ako. Ba't walang nag-carry? Himala ah. Pero ano yan? Hindi na tsagan. Shibas Nyal. course. Pangit yung par. Repre na lang bala. Path Pwede pa rin ba yan? resistance. Ah, Blade ganun mail si yan, Repre. blade mail. Oo. Yung skill lang ang hindi yung ano lang, item lang hindi ano ko. Ay, oo nga, Refresh. blade mail nga. Tama, blade mail nga. Agreed. Para sa sniper. Nakita mo Blade dito mail pa, yan, mga dito pa ngati yan. binibili, di ba? May isa pa akong natitipo ang item. Butterfly. Onward. Pangit. Butterfly ang par. Oh, patay pa siya. My Oh, current Masyadong flows. bagay, kaya mong gamit na naman eh. Morty. Oh, gago. Spree. Naku, dalawa pa kayo. Putang ina talaga. Tumulong na lang eh. Layawin, nag-ulti sa akin ah. Shock. Meron pa ata. Nag-ulti sa akin. Nag-ulti sa akin. I go. Conduct me where you will. Feel my power.
Gather for the charge. As you wish. I go. The time has come. Oh, jeez, middle tower's under attack. Ano, lalaban ba tayo? Buo na ba? Wala ako. Tara, Pwede- sod pwede tayo, sir. mag-rush. Pwede mag-rush. As like me. Dito, sa Tara, top, pwede sa top. mag-rush kaso 30s, 30. wala akong wala akong wards. Wala akong wards. Conduct me where Wait lang, pa 18 lang ako. as you Silip nga, Ron. wish. Ayun no. Kano dito? Connect nga kayo. Hello show. Kalahati buhay nyo. Nag-aari sila. Tara. Kaya To, sir. naikutan ko sila. Sniper yan, sniper mo. To. Sa akin. Sige, mag-assist ako. He's dominating, Greg. Oh, mega kill. Double kill. Bobo naman pala yung Slurk ay yung sniper ng kalaban eh. Rick, he's unstoppable. Ares, low na yun, Ares. Low na. Nag-araw sa top, nasa top. Okay. Bigay kay Daniel. Oo, si Daniel Lawak, sir. Kahit kanino, kaya nila yan. Path of least resistance. Kahit sa'yo nga, Wan eh. Wag. Kukunin ni Slark yan. Kilala ko yan si Slark eh. Ate na mo, nakapesto na. Wala ko kailangan Slaughtered yan. by the tire. Buti nakita ko. Butang ina nag-Roshan. Kala ko ilo yun, gago. Low na kasi. Man, you might as well save that energy because Radiant just fortified their structures. Pangit ang lineup niyo. Ang ina. Buti may Razor. Ito may momon. They took out the enemy's middle tower. Kanina ka pa mon. Kanina pa yung offlane mo, pre. Naiinis ako. Bot, puro panalo naman ah. Putang ina. Nagcha-choke na tayo eh. Gagi, ganun yung bida, di ba? Bugbog lagi sa una. Very well. Uy, gago! Wala akong low. Ako gago, Kalahati nag-omni. buhay ko Tangina kasip. Alis. Pag lumaban dito. Ay, gago, pwede tayo lumaban. Hindi ata. Tangina, dalim yan Hindi ha. ata, pangit ata. Check nyo to. Wala ba mo sa intrigate? Dagger 1. Patay ka naman. Patay ako. Blade mid pa to. Uy. Ay, Daniel. Back na. Ah, Patay ka. ang komporto. Ano ba yun? Pre. 1-5. Di yan yung favorite natin. Bro, ito mo yung Ayan. Bang eh. Hindi alam kung gugo Pang-back lalaban. talaga yun. Tagal kasi mag-center dito. Hindi alam kung may ops eh. Hindi, ito may sentry oh. Kaya Uy! nga, tagal. Tagal sentry yan. Tangina, hindi patay naman siya. naman sino target eh. Whoa, killing spree. Ang ina niya, wala man lang namatay. Buo na sana ako. My God. Support kasi dapat muna. Support talaga. Ang lalim eh. Labag pang ano man. Pang ligtas pag inomit. Wala sa mag-heals ako. Ooh, Dire, you gotta fortify them, their structures. Good work. Your middle tower is under attack. Matay na ako, hindi pa kayo nag-back. Ewan ko, sila nilalandi eh. Great, your middle tower, you can't use that anymore. It's gone. Ang sakit na yung jug oh. Uy, Ay, Ano eh, warded pa rin. Lalaban tayo. nakita mo. Our blade falters. Walang ulti yan. We'll be fine. Let's party. Tad nga tayo. Pwede ata Wait lang. eh. Ay, patay sa step. Wala kang BKB. Agreed. Clear ko muna to. Very well. TP ang panislar ko. Sige. Para ulo ka ba slide.
Ay, paparm ka ba? I go. Okay lang. Ay no, check na check ha. I bring Lalim the naman yun. razor light. As you Ano, Sod? Tara. Wait lang. Kaya naman to eh. Kaya naman to. Ano to? SS lang nung ano, disruptor eh. Kunin nyo muna to. Kunin mo muna yan. time has come. Sige. Ito, yung mapa natin dyan, oh. Wait. Conduct Level, me level. where you will. Forward. Of course. Pag witch doctor ako ayun unahin ko. Path of least resistance. Nakakayak kasi. Oh, Oo your ba top naman kasi tower's nito under ni attack. Stark? Ginagawa mo dyan. Ay, gago ka. Okay, mabuta mo katawan. Of least resistance. O na lang. Oh, tangina, para ako dun Uy! Buhay! Gagir! Ano ka tangina mo? Agreed. Ginagawa no, Slark? Ayun na. Tataka mo, Vision. sir. Huwag Wala kayo nga, mag-overcommit. ano Wala eh. nga. Hoy, huwag kayo lumaban masyado. Wala akong buhay. Putang inang yan, Tangina nabuhay. naman kasi. Ano ba yun? Well, Yun. Yun lang, ganon. Yan, nagagalit yung mga Tangina kapiman. has come. Cans na cans eh. Yun lang, ganon. Gold is a great conductor. Forward. Static na ako. Nalulo kasi ako ng blade mill niya. BKB. My energy grows. Pumapasok eh. Hindi tagos yun Dito gusto yun. Pasok nga. Patay. Wala ako dyan. Uy, gago, masakit Back na, back na, sir. back na. Just fortified their Back na, back na. structures. You know what I'm talking Hindi, grip shot about? pa yan. Ano mangyari pag nag-kill? Ha? Wala na. Uy, ibon oh. Ano mangyayari pag ads niyan? Dalawa yung interval nung ano. Ito, ulti. Oh, great. The enemy is sitting there denying Ulti. our top tower. Nakakabasag. Taka muna. Tangin ang disruptor to. Wala man lang dash, walang ano. Wala kahit ano ah. Ako lahat. My God. I go. Uy, gago ka. Uy, gago, dyan, Nandito, sir. mama. Boy ako, boy ako. Nag-ano na, wala nang pasok bukas Where you Hindi ko alam. Busy pa ako eh. Basag tayo Nag-announce sa baba. Basag tayo sa baba. conduct me where you will. No, kitang kita oh. Hindi, TP ako. The time Ayun sir oh. has come. Bon, tara! Tumutunog oh. Tangina nga yan. Nakatok mo kayo. Tumutunog na eh. Pupula eh. Wala na yata. Puta. Diyan na. Buhay siya, buhay siya. Ito na lang, putang ina, centaur. Patay na to eh. Yeah, sige. Oh, he's dominating. Sabi niya, Inang ay, to patay eh, siya. ilang dadamage yan eh. Naputol yung ano ko par. Patay yung Slark. Putang ina. Bayat? Laban tayo, Niel. Wala akong BKB. Si ano, need pa check eh. So, Gago yung ano, yung ano. pesta mo an. Pag na-pesta mo, si sniper. Wait lang. Sniper, wag yan, wag yan. Ito. Ah, sakit! Ang sakit, putang ina. Sniper sa ano. Ayun, sniper, sir. Shit. Ah, Patay ako, sasabog ako par. Double kill. yung Slark kasi, putang ina. Ba yan? Ayaw pansinin yung support. Level up a dub-dub. Doing very well. I'm Ayan, aganim sila. Mahuli lang talaga eh.
Wala na ba? Wala na daw pasok. Tignan ko nga. Tagal mabuhay, bad trip. Wala naman eh. Eh, antayin niyo muna kasi makapasok si Momon. Eh, kaso mabagal lagi pamalot. Towers under attack. Tanga na, nahuli ko nga yung ano, center eh. Walang BKB to. Si sniper. Kaya nga, Pwesto mo 1. Ah, oo nga. Hindi, Shard. kanina ko kasi punesto yung ano eh. Shard putok. Yung- Tapos hold. Hindi nga, ang punesto ko kasi yung ano eh. Eh no, pag ginanya mo si, patay na yun. Kaya nga. Tapos ma-hold Uy, mo ano pa. ginagawa ng Slark? Gago, tinuloy pa rin pala niya yung ano. Oh, jeez, Rick. The top tower's Yung- getting hit. Ganun pala gusto niya mangyari. Pag SS, madness. Rasod tayo. Napapike kasi. I go. Yung sniper oh, putang ina, patay yan. Tayo. dami nga yan. Tayo ko Oh my god. Ay, lang yan. Tatlo lang kayo dyan ha. Tayo ko, boyin ko na tong ags. My current Tanga na, paano mapapatay sniper? Bulok niya to. Nabak na. path of Ano ba yun? least resistance. No vision ng puta. Of course. Tayo pa masetapan eh. Conduct me where you will. Your top tower's under attack. Tang ina mo. Ay, nako. Your top Your tower just life got shall cast a shattered. shadow. Tanga eh. Quick as lightning. Oh, jeez, your middle tower's under attack. I go. My lightning rod. You gotta get serious. Top tower's under attack. Linkinan ko nga yung pike niya. Your top tower's under The attack. time has That come. force field leads me to believe that Dire just fortified their structure. Dep sir, dep. Your top tower's under attack. Pero Kainis. saan sinawag niya natin bigay, par? Ooh, let me tell you that. Bigay na. Just delivered a bunch of goodies for the Radiant. Very well. Nataas kayo tayong pangkait sa ano eh. I go. Lilikod lang ako ah. Bahala kayo dyan. Sisan ko yung sniper. May ano yan, may Aegis. Aegis yan eh. Oo nga, may ages. Mamaya, alisin natin. Pa-expired muna. Dep lang sir, dep lang. Ayan na, puta. Baya ka dito, baya ka. Baya ko. May rest back yan. Putang ina, tinalunan talaga oh. Nag-TP ako ha. Ano yung laban? Tatak lang. My god. Sata. Ay, putang ina mo! Putik Ano? na yan. Gago? Killing spree over here. Putang inang yan. Ay, Nakakang pa tayo mag-dep sa high ground. Top tower's under attack. Hirap talaga. It's done. Sheesh. Wala na, nabaliktad gago. pa Ba't ko tuloy. pinasok? Ba't ko pinasok yun? Kasi nandun kayo. You gotta May get BKB serious. TP Hindi, ako. wala. Tower's under attack. Nag-back na siya. Nag-back na ako yung Slark eh. Hindi naman yung Slark. Your top tower's under attack. Patay ako? Back sir, back. Tang ina? Your Bayit? top tower's under attack. Ay, nako. Top tower. Loved it. Watch out, your top barracks are getting hit. Bobo mag-Slark na ito eh. Your top Di ko alam ba't barracks nag-SNY pa siya eh. are gone now. Di naman pang SNY yan eh. Tower's under attack.
structures. They're fortified. Morty, middle tower. You might want to look at it. Middle tower's under attack. Nasa damage, oh. Tangin na, free hit, oh. Sakit, di ba? Sige, patay mo. Isa lang. Nice. Big crap. Kaya, Ben. Ready ah, ready ah. Fighting against your middle barracks right Ready sa sniper ah. Ay, may BKB. Nice, nice, nice. Normalin ako niyan. Okay, nasa akin si sniper. Tutu. Normalin ako niyan, sir. Instant ah. Ang daming aging, ano. 50. Ito pa, Okay, dyan TTP. kayo, dyan kayo. Daming aging yan, no? Sarap. Tangin na kung kanina pa ganyan, eh. Jeez, middle tower's under attack. Dagger Kanyel. Hindi ako lang mag-dagger par. Sila lang. Force BB nyo. As you wish. Double damage. I'll give you static. Ganims lang ako. For the charge. Force BB, sir. Force BB. Kunin nyo to, sir. Whip you Pinupush ko dito eh. Get up on out of here, cause Dito, to. Radiant just fortified their Outpost, structures. outpost. Huwag kang umano, Snark. Puta, marami kang agi. Nakadidi ka pa. Hooray! The enemy's bottom tower is Ooh, they destroyed. took out the Hooray. enemy's middle tower. Oh boy! Whoa! I can't, what a good work! What a good work you did. Pasag. Enemy's Bina, middle bina. barracks just got Bina. wrecked. Huwag mo nang ano yun, sir. Pilit. Okay na yun. Pwede pa. Ito, nagsuksok sa akin. Sige, sige. Laban tayo. Graulo ka ba? Gago. Wala natang buyback Pwede. yun. Suksok sa Lincoln ko par. Kaya ba natin? Kaya natin, sir? Basta matouch lang to. Walang BKB pa rin to. Sniper. Oo. Try ko May SS ako tsaka BKB. Wait lang, nag-TP eh. Wait lang, nag-TP Snark, sir. Wait lang. Bilang. Putang ina mo. Touch lang. Ito, Bak na, dalawa touch to. lang. Bak na, wag na, sir. Walang Snark eh. Bak na, sir. Walang Snark. I'm under attack. Hindi mo na akong papatay niyan. Wala Force, ata. ano lang, fake lang, fake back. Pwede tayo lumaban. Walang Omni rin yan, mamaya. Kabuhay. Direct current. Yan, tatakan mo lang, sir. Dito tayo. Agreed. Wala akong dagger. Buyback ah. Patay. Ay, shit, na ano Pen. ako. May buyback, back na. Patay ako par. Wubba lubba dub dub! Wala kang buyback. GG ata may straight. Wubba lubba dub dub! May BB. Hindi, kaya yan. May buyback naman kami. I'll take that. Cut wave. Ginagawa mo par. Jeez, they're swarming your middle barracks! Okay, pabakin lang natin, sir. Pwede mong talunan yan, sir. Okay na yun, okay na yun. Okay na yan. Kayo papatay ah. Gago ka ba? Tangina mo, ha? Tangina to, baliw. Pwede mong talunan, sir, ha? Pwede mong talunan. Banner, gagi. Bobo yung lambot eh, no? Lambot, gagi. Nagtatakan tapos nag-madness. Nakatanga. Ay, putang ina mo. Gago ka, ba't nandiyan ka? Putang ina mo. Nagawa mo, sir.
Kukuha lang ako ng ups. Kaya ba? Na ng buyback. A gift from the tempest of battle. From a spark, I Di grow. ba push yan? Buhay na ako. Very Kaya nga i-clash 4v4. Tower's under least attack. resistance. Oh man! Ay no, kaya nga kunin. The time has come. Quick as lightning, I discharge your soul. Wala rin buyback yun ha. I go. Gather for the Ares kaya. Of course. This will come as a shock. Agreed. As you wish. Ay, ano, Ares tayo. Gusto nyo? 80 seconds pa yun no. We can go, no buyback. Path of least resistance. Kunin nyo to. Onward. Roshan muna para sa... Kaya ako, 4v5. Need mo Mabuhay na ako. My current flows. Ganyan. Check. Slark. Ito, gago, pinatay. Ako, patay siya. Tanga-tanga. Ano? Abot. Stampede. Whoa, killing spree! Oh! Naku, putang ina. Putang ina. Oh, ano ba yun? Patay ito. Sa akin. Bobo kasi gusto agad manalo eh. Pwede naman mag-Roshan ah. Forward Tara. Kaya natin pitasin to. Sniper na lang kaya. is a great conductor. Ito. Tanga na, may vision kasi dyan eh. Kaya lang, ang layo. Ito. Patay. Sniper! Tanginang peer yan, bad trip. Sige, tangina mo, magtatalong ka. Ayop ka. Walang carry ha. Patay na, tapos na. Quick as light. Tapos na. Tapos na, sir. Tapos na. Relax. Ito. Storm. Ito. I return. Man, you might as well save that energy because Radiant just fortified their structures. Conduct me where you conduct yourself accordingly. Patay. Morty, killing. Tapos na, sir. Double kill. The time. Ito pala akong Ags. Your power flows to me. Talon. Whip you into shape. Tapos na. I go. Oh, the enemy's middle tower's gone. Sukan nyo nga. This just in. The enemy's bottom barracks are destroyed. Oo, nabaliw na. Puti na lang, ganon. Oh man. Ayos yung SS ko, sir, ha. Dalawang kidlat yun. Nakabawi. Puta, nanalo pa tayo. Oh boy. Wait lang, laba. Ano lamang wait naman lang. dapat eh. Wait lang, ano, ha. Nakusap ko na si Megan, putang inang. GG, mamaya na rin ako. Simba. Ge. GG. MVP, sir. MVP. Ah, hindi. Oh, yan siya. Razor? Second honor ka lang. Sir. Nice. Nice. Maya nakaka-wait lang. Kaya na rin ako.